The tourism department has been criticized for its failure to manage garbage collection at a spot near Tito's Lane in Kalangot, leading to unpleasant odors. Sarpanch Joseph Sequeira has urged that if the department cannot handle the situation, the responsibility should be transferred to Kalangut Panchayat, which will ensure proper waste collection and cleanliness in the area. ते स्क्रॅप जावपाची गरज आसा. होय ते आमच्यो गाडयो तरी तूं सारकें ना न्हू आमकां तालाव दिता ARTO वर ट्रॅफिक पुलीस पूण हेंचें कित्याक ना हेंचे वयर तेणी कारवाई करची. ट्युरिजम डिपार्टमेंटानूय आपणाचें पळोवपाचें गाडयो बाबा तुवें कॉन्ट्रॅक्ट दिलाय कसो कितल्यो गाडयो आहा कशें चलतात तेंचें काम हें म्हाजें काम न्हू. म्हाजें काम फकत क्लेनलीनेस इन माय विलेज दॅट इज माय प्रायोरिटी. दुसरो सर एक विशय आता जो तेंच्यांनी टुरिजम डिपार्टमेंटान जो गार्बेज पॉयंट जो आता नोटिफाय केल्लो आसा दॅट इज अ स्पेसिफीक प्लेस अशें दिसना का तुमकां? एज पर माय नॉलेज देर इज नो स्पेसिफीक प्लेस ऑन द बीच फॉर सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज. And if someone has put it, it is a stupid on their part to put garbage segregation on the beach. Because beach is meant for tourists. Beach is meant for tourism area. It is not for garbage area. So you should take that, acquire some place and put it somewhere else, right in the village and have a segregation there. Not on the beach. थंयसर सर मार्किंगूय केल्ली ना एरिया की इतली जागा टुरिजमाची ती नोटिफाय केल्या किंवा थंयसर बोर्डूय मारलेलो ना. मॅडम पळय हें तुमी ते ट्युरिजमाक विचारूंक जाय. हे मिस्टर कालेक विचारात तुमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक ऑर ट्युरिजम डायरेक्टर येयला तेका विचारात ऑर कोण ऑथॉरिटी आहा तेका विचारात. हेजेर हांव तुका सांगूंक आतां पळय गार्बेज तरी काम क्लेनलीनेस करिना न्हू आमच्या गोंयांत आनी कोणूच येवचो ना आमचे कोंकणीन कोण येवचो ना हें तुमकां हांव सांगता. दॅट इज वाय आय हॅव टेकन अ डिसिजन. माय बॉडी has taken a decision and individual ward member has taken the responsibility of the individual ward. तांकां एक धाकटे आमी टेम्पो दिला 18,000 हांव ड्रायव्हराक फारीक करता. रायट फॉर अ इयर आय एम स्पेंडींग अबाउट 1 crore 20 lakhs टू क्लीन गार्बेज ऑफ कालागूट ओनली. बट दीस इज वॉट हे सगळें हांगासर हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें करता तें म्हाका कांयच खबर ना.